कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो, ये दस्तूरे वफा क्या है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। आप देख रहे हैं धनक के रंग मस्ती के संग, मुनीबा शेख, महबूब शेख के संग। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर शो के फैमिली शो के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद होती है जिनका पाकिस्तान और कनाडा के अंदर बड़े अहम जो है वो कारनामे होते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी जगह पर रहते हुए पाकिस्तान के लिए और कनाडा के लिए कुछ ना कुछ किया है। आज वाले तो बहुत और ही स्पेशल आज हैं। तो वाकई में मुनीबा आज तो बिल्कुल। हमारा प्रोग्राम कुछ बहुत ज्यादा ही भारी महसूस हो रहा है। हमें जी। सोचना पड़ेगा कि हम इनसे प्रोग्राम का आगाज किस तरह करें। इस तरह कह रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है, मुनीबा तारुफ कराएंगे। हमारे खास मेहमान है मोहतरम जनाब खालिद उस्मान साहब और डॉक्टर आबदा डॉक्टर आबदा उस्मान। थैंक यू दो- सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आप दोनों साहब, का। थैंक यू सो मच। Thank you for giving us this opportunity. इतना कीमती आपने जो है वो हमारे साथ लम्हात गुजारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। ये आप जो कर रहे हैं, इतनी खिदमत कर रहे हैं, और आज मुनीबा से भी काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हमें भी मौका मिला, और ख़ास तौर पे आपदा के लिए तो बड़ा अच्छा है, इसको अच्छा फील हो रहा है। नहीं, thank आज you हम आपको बहुत। बहुत तंग भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे साथ मौजूद है ताहिर साहब। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच। Good ताहिर evening. ताहिर जो है माशाल्लाह, मैं इनके बारे में यही कहता हूँ कि इनकी आवाज़ के अंदर जादू है, और माशाल्लाह जब ये गाते हैं तो क्या गाते हैं, बहुत बहुत थैंक यू ताहिर। आपने बहुत स्पेशली इतने दूर से आते हैं और आपने इतना प्रीशियस टाइम अपना दिया हमें। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुनीबा, बातें तो बहुत सारी करने की है जी। माशाल्लाह इनकी पॉलिटिकल जो है एक स्टेटस भी है यहाँ पर, और फिर पाकिस्तान में से भी इनको माशाल्लाह है इतने तमगे, इतने सितारे मिले हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और इन्होंने एक सितारा और एक तमगा जो है वो लेने से इनकार कर दिया था। एक साबिक प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था, उन्होंने मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं लूंगा। बड़े उसूलों के पक्के हैं। आई थिंक आंटी से पहले स्टार्ट करें। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे जो है कहते हैं कि एक सक्सेसफुल औरत का हाथ होता है। या इसमें तो कोई डाउट नहीं है। There is no doubt, A जी। supportive wife really contributes to where a man stands कहते हैं। और अगर मुनीबा किसी दो औरतों का हाथ हो तो फिर तो बर्बादी फिर तो वो सरासर बर्बादी है। आपने सोचना ही नहीं। सोचना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बट आंटी से बात करने, आंटी प्रोफेशनली यू आर अ डॉक्टर, यू आर इन अ जनरल प्रैक्टिशनर। जी, एग्जैक्टली, सो वी वांटेड टू हियर अबाउट दैट। आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें थोड़ा सा, और आप कोविड के हवाले से आप वो फर्स्ट वी थोड़ा आस्क सा व्हेन यू स्टार्ट योर करियर हियर इन कनाडा। ठीक है जी। मुझे आए यहाँ पे तकरीबन 43 इयर्स हो गए हैं, और हमारी शादी को अभी 27 अक्टूबर को 43 इयर्स। माशाल्लाह, मैंने देखा आपने वेडिंग एनिवर्सरी कहाँ सेलिब्रेट की, आइसक्रीम खाते हुए। Corsac ice cream is Yeah, my that's it. favorite. बस ये हमें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, Yeah. तो फिर जो एवरी रास्ते वीक, में- एवरी वीकेंड पे आप कहीं ना कहीं निकले हुए होते हैं, लॉन्ग ड्राइव। तो बात ये इंटरनेशनली तो ट्रैवल नहीं कर सकते, सही बात है। तो अब लोकली इसी बहाने हमने ओंटारियो पूरा देख लिया, वो जो कि हम कभी ना देखते ना देखने का But मौका it's मिलता। beautiful. It is amazing. बल्कि आज मेरे एक क्लाइंट हैं, बड़े दोस्त हैं, वो भी अब्दालियन हैं, ही इज ऑल्सो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो आए हुए थे मेरे दफ्तर, तो कहने लगे यार खालिद, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, और आपदा की वजह से
میں نے وہ انٹیریئر دیکھا جو میں نے کبھی زندگی میں سوچ نہیں سکتا یار تھا. ریلی آئی ایم آلسو, میں فیس بک پہ جب ان کی پکچرز دیکھتا ہوں میں کہ واہ یار یہ تو نارتھ کا علاقہ اتنا خوبصورت ہے, چلے ہم پلان کر رہے ہیں اب ہم نے جانا ہے وہاں پر. تو آلسو یو آر پروموٹنگ ٹورزم. لیکن ٹو بیڈ اب سردی آ گئی ہاں ہے, ونٹر آ گیا ہے. تو لیکن آپ ڈھونڈ لیں گے کچھ نہ کچھ. دین وی کین ایکسپلور. اگر بات یہ ہمارے میرے سارے پلانز ہیں نا ٹریول کے, وہ یہ بناتی ہے. واو. اور ہم پہلے سے بتا دیجیے کہ اس ویکینڈ ہمیں وہاں جانا ہے. میں تو ڈرائیور ہوں بابا, گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے. اچھا اگر ہم لوگ جنوری میں آئس لینڈ جا سکتے ہیں تو کہیں بھی جا کہیں سکتے پر ہیں. بھی جا سکتے ہیں. sure. تو اینی ویز تو 43 ایئرس ہو گئے ہمیں یہاں پہ آئے, اور پھر اس کے بعد ہماری بچی پیدا ہوئی, پہلے 1 سال کے بعد ہی, جو کہ آج اس کی برتھ ڈے ہے. واو کنگریچولیشن. اور انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد اس کے جا کے ہم نے برتھ ڈے منانا ہے. اور اس کے علاوہ میری 2 اور بچیاں ہیں, تو ہمارے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور 2 داماد ہیں. ماشاءاللہ. اینڈ بہت سپورٹیو ہیں وہ بچیاں تینوں. جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں. ہیں. ہاں سپورٹنگ ہینڈ بیٹیاں ہے جو آپ کی. ہوتی ہیں وہ گھر کی رونق ہوتی ہے. رونق رونق ہوتی ہے, ہے. بالکل. نو ڈاؤٹ. اور جس کو خدا نے 3 بیٹیاں دی وہ تو سیدھا جنت میں گیا. کیا بات. تو سرٹیفکیٹ مل گیا. ابھی آپ کی ماشاءاللہ کمیونٹی کے اندر اتنی خدمات ہیں. خالد صاحب ماشاءاللہ اتنے عرصے سے کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. مارکم اسٹرگل ہاسپٹل ہو, شوکت خانم ہاسپٹل ہو, سرف جو ادارہ ہے ان کا ماشاءاللہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں کینسر ایجوکیشن ریسرچ فاؤنڈیشن کا, تو وہ کسی سے چھپا ہوا تو نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اگر 3 5 یا 2 ایک بیٹی بھی ہوتی تو ماشاءاللہ یہ جنتی آدمی ہے ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں آنٹی ڈاکٹر فیلڈ کے بارے میں بتا رہی تھی جی. اپنی پریکٹسنگ کے تو سوال. جی مجھے تقریباً 34 ایئرس ہو گئے پریکٹس میں. جنرل پریکٹس کرتی ہوں میں, اور اس کے علاوہ مجھے جو ہے آئی واز سافٹ کارنر فار سینئرس. تو میں کوئی 20 سال سے ایک ہے ریٹائرمنٹ ہوم, اوکے. تو وہاں جاتی ہوں اور بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ایک دن ہمیں بھی انہی کے شوز میں آنا ہے, اور یاد دلاتے رہتے ہیں کہ بھئی کل کو ہم نے بھی ایسا ہونا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. وہ حقیقت ہے, اور مجھے بہت پیارے ہیں وہ پیشنٹس. اور اس کے علاوہ میرے آپ پاس کو اس کا اجر دے, because not everybody you know goes into that direction. مطلب ان کا ویکنڈ ہے, they rather spend it on their own. The best part is you know. کہ But this is those great. seniors they really love her. کیونکہ they miss her as a doctor if she doesn't show She up. doesn't show up. Yeah. تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ اپنی پریکٹس ہے. پھر ایک دن میں جاتی ہوں جو کہ ڈرگ اینڈ الکوہول ریہیب سینٹر ہے, Great. تھوڑا ٹائم ان کو دیتی ہوں. وہاں پہ میری بیٹی جو بیچ والی بیٹی رابعہ ہے وہ وہاں پہ کام کرتی ہے. شی از آلسو اے ڈاکٹر, لیکن وہ ادھر ریہیب Medical director ہے. جی ان کی. ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ سب تینوں بچیاں جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں جو کام بھی ہم کریں, تو چاہے وہ چیریٹی کا ہو, اور ان کو ہم نے کچھ ایسا ٹرین کر دیا ہے کہ ان کا بھی دل کرتا ہے پارٹیسپیٹ کرنے میں. آنٹی ڈرگ اور الکوہول ریلیٹڈ میں ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی, بیسڈ آن آور آئی کین سے South Asian society. This is something we don't talk about. نہیں, We don't discuss this with our children. We, you know, even if it's in the household, Right. You know, whether it's one of the parent or anything along those lines. Generally, it's usually males for some reason. But it's something that's hushed upon, right? Exactly. And it's not addressed. So, بچے جو ہیں وہ باہر جا کے کرتے ہیں, or one of the partners would do that. And a lot of it, do you think اس میں ہماری سوسائٹی میں awareness کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ہے. میں نے اب تک بہت سال سے میں ان کے پاس جا رہی ہوں, میں نے کوئی بھی دیسی نہیں دیکھا اپنا کہ کوئی بچہ لائے اور وہ ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے, کیونکہ ان کو بھی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ایک ان کو سپورٹ social کی stigma ضرورت ہے. جی. You know? تو یہ ہمیں اویئرنیس کرنی پڑے گی کہ بھئی ٹھیک ہے, ہر گھر میں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے, صحیح بات ہے. اور یہ بھی کسی کے گھر میں یہ پرابلم ہو تو اس کو کیسے ایڈریس کیسے ٹریٹ کیا اور جائے. کیسے ہیلپ دی جائے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, یہ تو خیر اپنی میڈیکل اس سے بتا رہی ہیں, بٹ سوشلی جو ہے مسئلہ یہ ہے
कि if you don't get it treated, see, people are hesitant. Right. If you don't get it treated, it will become a problem, a chronic problem. Chronic. And that is a very major thing for society, Yeah. for family, for everybody. Yeah. तो बस ये कह देना कि यार कुछ नहीं छुपा लो, इनको बनाता हो उसको, तो that is not a good thing. Canadians का ये advantage है That's not a कि- resolution. and it's not a resolution. So उनका ये advantage है कि वो फटाफट उसको देखते हैं, they consider that as a बीमारी, It's a बीमारी. right? It's a बीमारी. तो उसमें मेंटल का भी इशू है, maybe साइकोलॉजिकल आप Psychological तक या स्पेशली या अच्छा हमारे यहाँ एक पाकिस्तानियों के अंदर मैंने पाकिस्तान में देखा है एक मेंटेलिटी हमारे यहाँ के साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो डॉक्टर्स की बजाय एक रुझान ये है अगर आप देखें कि वो आलिम जी। और जो फकीर हैं उनके पास या कोई तावीज़ वगैरह जो करते हैं उनके पास जाते हैं शायद कि जी जादू हो गया है या किसी ने कुछ कर दिया कर है दिया है। ये तासुर बहुत पाया जाता है सर Although there's different forms like ये illiteracy है. schizophrenia, Yeah. bipolar Exactly. disorder, Yeah. it could be so many things, but hallucinations उनके हो रहे हैं, बिल्कुल। delusions हो रहे हैं, Yeah. कुछ तो वो जी उस पे वो वो कहते हैं परी पागल हो आ गया। गई और पागल हो जिन गया आ इस पे गया। कोई जिन विन चढ़ गए जो Yeah. लेके देखिए ये जा रहे सारी जो है ना lack of education Education. and illiteracy है. Yes. Just because you can read and write does not Does make you not. literate. तो मसला क्या है कि हमारे जो जिन लोगों को एक्चुअली करना भी चाहिए जो वेल टू डू हैं जैसे हम लोग अब आपदा के पास I mean we take time out of our busy schedule not because of anything else but because we believe कि भाई हमारी वजह से अगर किसी का फायदा हो फायदा हो जाए जाए। तो वहां पे भी उनको इस तरह सोचना चाहिए हालांकि देयर आर लॉट ऑफ सोशल वर्कर्स पाकिस्तान तो चले ही ना अगर सोशल वर्क करना हो लेकिन उन्होंने अभी तक इस साइड पे जोर नहीं दिया अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं प्रॉब्लम है ये आप हमारे नेबर कंट्रीज हैं South अगर आप Asian देखें में या कह साउथ रही एशियन थी। कम्युनिटी में इंडिया है पाकिस्तान है बांग्लादेश है जितने भी But हैं because the problem Yeah. is ये एक inherited problem है कि जो फिल्में आप देखेंगे फिल्मों में अगर वो वही मैसेज दे दिखाया रहे जा हैं रहा ना है वही भी दिखाया जा रहा है वो मैसेज ये नहीं है कि इसको कैसे ठीक करना है क्या करना है मैसेज उनका ये है कि वाह वाह जी याची हो रही है तो मजा आ रहा है ये हो रहा है इट्स अ रॉन्ग मैसेज Yeah. ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ फिल्मों मैसेज टू में टीच कितना ज्यादा वायलेंस Yeah. कितना ज्यादा और फिर वही लोग जब करते हैं जिंदगी में उसी से असल सीख रहे होते हैं जिंदगी फिर। में, कहते हैं और वो क्या कहाँ से सीखा या ये? कहाँ से लेके आए वो टेररिस्ट बन गए फलाना लेकिन हर मूवी कोई मूवी देखो आप उसमें सारा ये वायलेंस है उसके अलावा कुछ और ही है ही नहीं एक्शन से भरपूर थ्रिलर्स एंड ओके हमारे साथ ताहिर साहब मौजूद हैं ताहिर बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको एक बहुत अच्छा आवाज़ का मालिक बनाया हुआ है तो आज क्या सुनाना पसंद करेंगे कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें जितनी प्यारी आंखें हैं आंखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें जितनी प्यारी आंखें हैं आंखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार
में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी। दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी। तेरे अंग से खुशबू बरसे, रंगीन जवां मदहोश बदन। तेरे अंग से खुशबू बरसे, परियों सी सुंदर काया। जो कुछ सोचा था मैंने, वो सब कुछ तुझ में पाया। तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं 100 बार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांसें, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें। जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें। जितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। जबरदस्त, बहुत अच्छे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच आदाब। वेरी नाइस। आदाब, आपको भी गाने का सुना है, बड़ा शौक है। यार सुनने का, अच्छा, गाना गाने का शौक नहीं? यार मैं सब दुनिया के काम कर लेता हूँ, गाना नहीं गा सकता। वो हमने मुनीबा के लिए छोड़ा। बहुत आसानी से जान छुड़ा ली तुम्हारे पर डाल के। खान साहब माशाल्लाह बड़ी आपकी सोशल लाइफ भी बहुत है, और पॉलिटिक्स में किस तरह है? भाई पॉलिटिक्स में एक्चुअली स्टार्ट तो पाकिस्तान से ही हुआ था, अच्छा, और पाकिस्तान से स्टार्ट ऐसे हुआ था कि आई वाज अ स्टूडेंट, और वी हैड अ मेजर प्रॉब्लम एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। अयूब खान का ज़माना था, ओके। भुट्टो साहब आने वाले थे, तो उस चक्कर में वी गॉट इन्वॉल्व्ड। that was like peak time. इट वाज पीक टाइम, सो इट वाज पीक टाइम, और बड़े डंडे शंडे खाए पुलिस के। तो माय फादर सेड कि यार ये बंदा जो है यहाँ रहेगा तो कहीं जेल में ही होगा। तो एट वन डे दे पिक मी अप, यू नो, जब वो लोगों को पकड़ रहे थे, तो दे टुक मी इनसाइड। तो सब बाकियों के साथ भी, तो जो कमिश्नर था पेशावर का, वो ही न्यू माय फैमिली वेरी वेल। तो उसने वाले साहब को फोन किया, उन्होंने कहा भाई बेटा तो यहाँ पर है, संभालो इसको आके। तो खैर वो आए, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा बेटा अब तू ऐसा है कि यू बेटर
think of doing your chartered accountancy and go to Canada. Okay. And that was my start here. जब यहाँ आ गया, फिर आपको पता है एक दफा मगर वो जर्सी वो खून में थे. So it took me 3-4 years. जब by the time I finished my CA, so then I got back into Canadian politics. इसलिए कि I realized कि हम सब बातें तो बड़ी करते हैं कि हम बड़ी मीटिंग्स करते थे कि यार पाकिस्तानियों के साथ, हालांकि थोड़े से थे, तो लेकिन then we realized कि यार you cannot do anything unless you're part of the system. Yeah. right मतलब ये कि आप जिस एमएनए को भी इलेक्ट कराएं, जो मर्जी है उसे कह दें, वो बात तो कर ही नहीं सकता मुसलमान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इस्लाम के लिए, जो आप खुद कर सकते हैं. सकते हैं बिल्कुल. So that's what actually forced me literally into getting into Canadian politics, where I ran as a provincial candidate in 95. और उसके बाद then I ran for council. ना council का जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए कि that's the most direct link between people and the government. So I've been a councillor for now almost 13-14 years. 4 terms From Markham Ward number from Markham Ward 7 से. Ward 7 से. Okay. And I've been able to make a huge difference within my ward, within my, क्योंकि I can sit there, I can speak. As a matter of fact, बल्कि मेयर मुझे कह रहा था, कहता है यार कि you work harder than the lot of MPs here. तो मैंने कहा यार बस that's in my blood, what can I tell you? मैं एक चीज रिपीट करूंगी व्यूअर्स के लिए, because we have repeated it a few times, even अभी a previous show that we did, and Khada uncle can obviously, having that experience, can हमारे viewers को, हमारे youth को ये चीज, और parents को इस चीज पे educate कर सकते हैं कि हमारे पास ना कुछ shows पहले एक साहब आए थे who is involved in politics as well, and he helps and assists every South Asian that is in different parties, right? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने ये कहा कि हमारे बैकग्राउंड में ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप बड़े होंगे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर. They don't teach them कि आप politics में भी जाओ. Political science, there's so much, right? He said in order to do that, you won't have representation, or it's a field on its own. Well, I'm going to go one step Why further. is it? I'm going to get one step further. Ji. Politics is only one part of it. Yeah. The real aim है, which I could not do myself. The real aim is to get in a place where people are making policy. So you got to get into policy making. Policy making, Yeah, yes. policy Right? making. मसला मतलब उनका पॉइंट ये था कि उस डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन में खाली है, मतलब हम लोग अपने बच्चों को उस पे रिकमेंडेशन नहीं करते इन तीन and they can make a lot of money, by the way, Yeah. because it's like a civil service, right? Right. So अगर आप लोग, अगर मसलन हमारा कोई मुसलमान या पाकिस्तानी पॉलिसी मेकिंग में होता और हो, तो कैन यू इमेजिन कि जो भी पार्टी इन पावर है, they will be thinking of policy because they only go by policy. Yeah. और अगर पॉलिसी प्रो हो, तो कैन यू इमेजिन द डिफरेंस? Yeah. तो कहने का मतलब है हमें अपने बच्चों को ये कहना है, एजुकेट करना पड़ेगा. एजुकेट करना है कि जर्नलिज्म, आपको मालूम है कि how much we are lacking in journalism? Yeah. I mean just ये जो शाम को अखबार निकाल देते हैं, that's not journalism. Yeah. जर्नलिज्म तो वो है कि जो आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आपको op-ed लिख रहे हैं, that is called journalism. कि जिसमें आप you're using your brains, you're using coming up with what the situation is and covering, so you can support your community. Yeah, you अभी can जैसे use your मैंने- word for change the world. नहीं अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, अभी आज भी किसी से बहस हो रही थी, तो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है, तो उसने लिखा इस्लामिस्ट टेररिस्ट, तो उसको जवाब मैंने दिया कि टेररिस्ट हैज नो रिलीजन, Yeah. राइट? अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट. Yeah. Right. का कोई मजहब से कोई ताल्लुक कोई मजहब से ताल्लुक नहीं, चाहे वो इस्लामी हो, चाहे वो जूइश हो, चाहे वो किसी भी क्रिश्चियन हो, किसी भी कहीं का religion भी से क्यों ना हो, हो. yeah. Right. तो वी शुड स्टॉप यूजिंग दिस एक्सटेंशन. Yeah. टेररिस्ट को टेररिस्ट कहें, आई एम स्टैंडिंग विद यू. Yeah. Yeah. तो मगर ये है कि जब तक कि ये अगर जर्नलिस्ट कोई हो, उसको इस तरह डिस्क्राइब करे, तो आई कैन ओनली रीच सो मेनी, दे कैन रीच फार एंड Far वाइड. beyond. Yeah. So not only do we want to get into politics, policy making, journalism, and these are all the fields that are open for Muslims. And I think if we cover all of those, we'd have such a strong foundation to cover all of that, Exactly. right? कि हर situation में हमारे पास backing हो,
right? But abhi it's not like that, right? Unfortunately. But inshallah, I see much difference now than I used to when I started. Yeah. تو ابھی ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں جی. مگر we would like to see it faster, more Thoda slower. quantities, younger people, because remember, I mean, you know, everything is age driven. آج کل کے جو آڈینس ہے وہ بھی ینگ ہے, Yeah. تو ان کے لیے پھر you need younger people. To represent. Youth کو involve کرنا. If I was to tell anybody, وہ کہے گا انکل, Uncle, yeah. لیکن اگر my daughter tells somebody, they'll say ہاں بھائی یہ اس کے ایج کے لوگ ہیں. جنریشن گیپ ہے آپ کا ان کا, صحیح بات ہے. Exactly. And she could be saying the same thing. No, because ہاں that's what I was going to say. Yeah. میں کہوں گا تو وہ لگے گا لیکچر ہے, Yeah. ہاں. وہ کہیں گے تو کہیں گے ہاں یار یہ عقل کی بات کر رہے ہیں. Yeah. So that is something we have to understand. کووڈ-19 کی ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اور جس طرح کیس ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہے ہیں, آپ کے خیال میں ہمیں کیا, اونٹاریو میں خاص طور پر جو صورتحال ہے, کیا ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے جس سے جو ہے ہم اس کیسز کو انکریز کرنے کی بجائے ڈیکریز کریں؟ اور بھائی میڈیا نے تو بہت اچھی طرح اس چیز کو کور کیا ہے اور بار بار جو وہ پریچ کرتے ہیں ہمیں وہ ضرور فالو کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے جو ماسک کا کہا جاتا ہے, ضرور پہنیں. آپ دوسروں کو بچائیں گے, اپنے تو نہیں, لیکن اگر خدا نہ کرے آپ میں ہے جرم تو دوسرا بچ سکتا ہے. آپ کو دوسروں کا بھی دھیان کرنا ہے. پھر ڈسٹنس, سوشل ڈسٹینسنگ وہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ کووڈ کے لیے آپ کو آپ کا امیون سسٹم اچھا رہنا چاہیے. اور میں تو آپ یقین کرو کہ میں نے پیشنٹس کو کہنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ڈائٹ کرو, یہ کرو. میں کہتی ہوں ہیلدی ایٹنگ. آپ سوئیں ایٹ لیسٹ 7 to 8 hours کی نیند. آپ کو انرجی چاہیے گڈ سلیپ. کہ گاڈ فوربیڈ اگر ہو بھی جاتا ہے تو آپ کی باڈی فائٹ کر سکے, وہ فائٹ کر سکے. تو میرا تو ہر پیشنٹ کو ہوتا ہے کہ کھانا پینا اپنا اچھا رہو, ویل بیلنس ڈائٹ ہو, ہیلدی ان کے وہ ہونا چاہیے لائف سٹائل, واک وغیرہ کرے, ایکسرسائز کرے. یعنی کہ گھر میں کاؤچ پوٹیٹوز بن گئے ہیں اور اپنا وزن بڑھاتے جا رہے ہیں, نہیں, دے شوڈ ناٹ. یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی اچھا کھاؤ تو جنک کھاؤ. اٹ ہیز ٹو بی ویل بیلنسڈ, ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کووڈ کے ہر جو بھی آج کل کسی کو چھینک بھی آتی ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی کہ وہ یہ کووڈ ہے. نہیں, آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں کہ بھئی الرجی سمٹمز کیا ہیں, کولڈ کے سمٹمز کیا ہیں, فلو کے کیا ہیں, اور کووڈ کے کیا ہیں. اسپیشلی ان ونٹر اور جی, کیونکہ اب یہ تو اس سال, یہ تو کووڈ تو اس سال آیا ہے. پچھلے سال تک تو کامن کولڈز بھی تھے, فلو بھی تھا, تو آخر اس کو ٹریٹ کرتے تھے. تو اب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہر ایک کا فیئر ہے, فوبیا ہے کووڈ کے لیے کہ گلا بھی خراب ہے تو ان کو فکر ہو رہی ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں کووڈ کے لیے. تو یہ چیز کو کافی انسان کو بتانا چاہیے کہ بھئی ہر چیز کووڈ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بیسک جو بالکل بیسک چیزیں ہیں وہ ہر ایک کو فالو کرنی ہیں. اچھا, جو ٹیسٹنگ کی جو یہاں پہ سہولیات پرووائڈ کر رہی ہے گورنمنٹ آف اونٹاریو یا کینیڈا گورنمنٹ, آپ اس سے جو ہے سیٹسفائی ہیں کہ آیا اس کو انکریز کرنا چاہیے یا وہ صحیح ہے جو ابھی تک جتنا بھی کر رہی ہے بہت کر رہی ہے اور بہت اچھا کر رہی ہے. It's beyond capacity. بیونڈ کیپیسٹی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کینیڈین گورنمنٹ ہر چیز فری کر رہی ہے. ان کے ٹیسٹنگ ہے, جتنی دفعہ جاتے ہیں پیشنٹس ان کی کیا جاتا ہے. ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے لیے ایوری 2 weeks میں وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور یہ ایکسپینسو ٹیسٹ ہیں, کوئی سستے نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کوئی پیشنٹ بیمار ہوتا ہے پوری اس کی دیکھ بھال, اچھی دیکھ بھال ہو رہی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی ملک اس دنیا میں اتنا کر سکتا ہے جو کہ کینیڈین گورنمنٹ کر رہی ہے اپنے لوگوں. And I think we were still controlled, and are controlled compared to the rest of the world. Exactly. Right? And facility-wise, medical facility-wise, بہت وہ اچھی بھی ہے, بہت اچھی. no doubt. خالد صاحب, شوکت خانم, کینسر کے مریضوں کو وہاں پہ جو علاج فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہی ہے جو ادارہ,
وہ مطلب اگر ہم پوری دنیا میں نظر دوڑائیں تو ایسا ادارہ میں نظر نہیں آتا, آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا کوئی سر. نہیں نظر آتا اس طرح کا ادارہ. اور یہ تھینکس ٹو دا گریٹ عمران خان, کیونکہ ہی از دا ون ہو اسٹارٹڈ اٹ, ہی از دا ون ہو ریزڈ منی, ہی از دا ون ہو ہیڈ دس ویژن. اور وہ بلکہ اس نے ایگزامپلس دیے ہیں کہ جب وہ گئے انہوں نے کہا, جب اپنے ایکسپرٹ سے جب یہ بن رہا تھا, جب اس نے اپنے ایکسپرٹس کو کہا کہ بھائی آئی وانٹ دس ٹو بی فری, تو انہوں نے کہا تم پاگل ہو. انہوں نے کہا تم 15% لوگ ان کو بھی فری دے دو گے تو یو ول بی دے شوڈ بی گریٹفل ٹو یو. 15%, 15%. اس لیے کہ دنیا کا ایک موسٹ ایکسپینسو یہ ہے. مشینیں اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں جو ہر چیز, یہ پورا اس کا ٹریٹمنٹ آپ دا ول ٹیل یو کہ بھائی اٹ از دا موسٹ ایکسپینسو, رائٹ. اور لیکن دیٹ مین از ڈیووٹڈ, ہی ہیز دا بیسٹ ڈاکٹرز فرام اینڈ ہی از براٹ دیم فرام آل اوور دا ورلڈ, دا اسپیشلسٹ اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دے آر ڈیووٹڈ. بلکہ یو کین ٹیل اس وین یو وینٹ دیئر لاسٹ ایئر کہ کیا سا آپ نے دیکھا. ہم نے تو بھئی شوکت خانم جب انہوں نے شروع کیا تب سے ان کے ساتھ ہیں. وی ہیو بین ریزنگ منی فار عمران خان. نہ کہ وہ عمران خان تب تو وہ کچھ بھی نہیں تھے, مطلب ایک ہماری طرح عام انسان, پھر بھی خدا نے ان کو بہت عزت دی ہے. لیکن یہ جو کام جب شروع کیا تب سے ہم ان کے ساتھ ہیں. اور پچھلے سال 2 سال پہلے مجھے موقع لگا پہلی دفعہ جا کے ان کے لاہور کا ہاسپٹل دیکھنے. اٹس ایبسولوٹلی امیزنگ. مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ہاسپٹل پاکستان میں ہے. ان کا آئی سی یو دیکھ کے تو میں نے کہا کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اتنا صاف ستھری چیزیں اور بالکل لیٹسٹ, ہر چیز لیٹسٹ. ان کی جہاں جہاں دیکھی ان کی مشینریز ایوری تھنگ, کیونکہ باہر کی فرسٹ آف آل سارا باہر سے جاتا ہے. لیکن کوئی مینٹیننس بھی, They have the best people. اور لوگ بھی بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا وقت سے آئے ہیں, جا رہے ہیں, ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے سب کی. کوئی ایسا نہیں ہے رش, کوئی بدبو جو ہاسپٹل وغیرہ میں اکثر ہوتی ہے. بہت ہی امپریسو, مطلب جو ہے وہ پرائیویٹ ادارہ چلا. سر میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی بات جو ہے, جو کہ ایک جو ڈونرز کو دیکھنی ہے, جب ہم گئے ہم وہاں سارے کمرے جو ہے نا ڈبل بیڈ ہے, مطلب کہ ڈبل آکیوپینسی. تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم یہاں پہ نہ کوئی مالدار ہے نہ کوئی غریب ہے. Everyone's on the same. Yes. And I said, but how do you differentiate? کیونکہ بھائی مجھے تو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ مالدار ہے اور یہ غریب ہے. تو انہوں نے کہا جی بات اس طرح ہے کہ وی میک شیور کہ اگر ایک مالدار آیا ہے تو اس کے ساتھ ایک غریب کا بھی بیڈ ہے, رائٹ. نمبر 1. نمبر 2, اس میں یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل مجھے دی کہ ایک بہت مالدار آدمی تھا, اس نے جب وہ آیا تو ہی وانٹڈ دا ہول روم. انہوں نے کہا دس از اگینسٹ آور پالیسی. انہوں نے کہا جی میں آپ کو دونوں بیڈ کے پیسے دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے 2 کیا آپ 4 کے بھی دے دیں, آپ کو ملے گا ایک ہی بیڈ اور آپ کے ساتھ کسی اور کو آنا پڑے گا, رائٹ. تو وہی نیکسٹ ڈے انہوں نے پھر وہ بعد میں اس کو بھی سمجھ آ گئی, وہ بڑا اچھا اس کو لگا. نمبر 1. نمبر 2, ہاں جی پلس آپ کو بتاؤں مطلب انسانیت پہ اگر وہاں جو آپ کو بتا کہ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں کسی ہاسپٹل میں, تو جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ دیں, پیسے دیں, آپ کا کام تیزی سے کرتے ہیں. آپ وہاں کسی اٹینڈنٹ کو ایک دھیلا نہیں دے سکتے, کوئی ٹپ کی اجازت نہیں ہے. یہ ڈگنیٹی ہے. تو کیا مطلب یہ کہ کوئی کسی کا ایکسٹرا لک آفٹر نہیں ہو سکتا, جو ہے کرے گا وہ ہر ایک کا ایکول کرے گا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ اس قسم کی اور فری 75% جو ہے وہ فری علاج ہے وہاں. اچھا 25% آپ کو پے کرنا ہے. 25% تو ہے, 25% جس کے لیے نہیں کہ وہ کون سا پیڈ ہے اور نہیں. وہ اس لیے کہ بھئی دیکھو اس کو ہسپتال کو چلانا بھی تو ہے, سو دے پے اکارڈنگ ٹو مارکیٹ ریٹس, اور جس کی جو انکم ہے اس کے حساب سے وہ دیتے ہیں, رائٹ. اچھا میں ایک سوال ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے بات نکلی ہے, ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے جا رہا ہے, تو میں آپ سے معلوم کروں گا کہ پاکستان اور کینیڈا کے ہیلتھ سسٹم پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو بہت سارے ڈفرینسز آپ کو نظر آئیں گے. لیکن ایک ڈیلے پریکٹس جو ہے, جیسے اب یہاں پر ویٹنگ میں لوگوں کو کافی لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی آئیڈینٹیفائی ہوئی کوئی چیز کہ بھئی یہ آپ کا پرابلم ہے, پھر ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ لینے میں دین اس میں مہینہ بھی لگ جاتا ہے بعض دفعہ. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے اوکے کہ کتنی ارجنسی ہے کس پرابلم کی.
آپ اگر کہ ہم سب سے پہلے تو ہر کوئی جو ہے وہ جی پی کے تھرو ہی جاتا ہے اور پھر اس کو ریفرل ملتا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی لیٹس سے کسی کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اس کو وہ 1 مہینہ نہیں ٹھہرائیں گے, اوکے وہ فوراً وہ یہاں fast سے track ہم ہے. نے ایگزیکٹلی ساری case of رپورٹس emergency- بھیجی, 3-4 دن میں ان کو اپوائنٹمنٹ ان کیس آف ملتی ہے. ایمرجنسی اگر کوئی جی پی کے پاس نہیں جا رہا اور ڈائریکٹ ہاسپٹل چلا جاتا ہاں ہے جی بالکل. اب جیسے کوئی بھی جائے گا وتھ کارڈک کنڈیشن تو اس کو لائن میں نہیں نہیں لگنا بٹھاتے, پڑے گا فرسٹ وہ 4 گھنٹے نہیں بیٹھے گا, Okay. اس کو فوراً اسی وقت لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو ایز لانگ ایز کہ وہ کہے کہ میرے جیسے چیسٹ پین ہو رہا ہے یا کچھ, وہ صرف اگر کارڈک ایشو بتا دے اس کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا. تو یہ ٹھیک ہے لائن اپس ہے اس لیے کہ اتنے It's پیشنٹس based on ہیں. priority. نہیں وہی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ بیسکلی یہاں پہ آپ کا ہر چیز فری ہے. فری آپ جو کمپیئر کر رہے ہیں آپ ایسے ملکوں سے پیئنگ ٹیکسز نا نہیں آپ ٹیکس پے نہیں کرتے. سنیں جی, آپ کمپیئر کر رہے ہیں یو ایس سے یا پاکستان یا ہندوستان جہاں پہ یو آر پیئنگ humongous amount of money to the doctors and there are lot of Even after that, you practitioners need to have and connections. then again Yeah. right تو یہاں پہ جو ہے everything is free اور آپ کا وہ اس طرح خیال کرتے ہیں جیسے کہ you're the best. Uncle, hospital سے بات ہو رہی تھی تو aside from Shaukat Khanum, you've also been a part with Markham Stokewell. I've done 2 shows for your events many years ago actually. اس حوالے سے comparing it to Shaukat Khanum, what do you find within our community? How do people support it? میرے ہم نے ایز آن بہاف آف دا پاکستانی کمیونٹی جس میں آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, محبوب صاحب نے بھی کیا, سب نے کیا کیونکہ دس واز اے کمیونٹی ایفرٹ. وی ریز 2.5 ملین اور ہمارے جو آرتھوپیڈک وہ ہے کلینک دیٹ از کالڈ کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن آرتھوپیڈک سینٹر رائٹ. وہاں پہ تو جتنے بھی اور ہمارے لوگوں کے زیادہ تر جو مسئلے ہیں وہ آرتھوپیڈک کے ہیں, کسی کا گھٹنا ہے, کسی کا کیا ہے, کسی کا, تو وہ دے آر گیٹنگ فینٹاسٹک ٹریٹمنٹ, دے آر ویری ہیپی. مارکم میں تو آپ کو پتا ہے کہ دے گیٹ فرسٹ کلاس ٹریٹمنٹ, بلکہ دے گیو ایگزامپل آف کہ لک ایٹ دس کمیونٹی ہاؤ یو نو گیونگ دس کمیونٹی از. تو یہ آپ سب لوگوں کی کاوش ہے بھائی. Uncle, I will ask you this question, and یہ perception کی بات ہے. You're in a lot of fields, right? Political, ایک چیز ہوتی ہے, philanthropic is another thing. جہاں کہتے ہیں نا کہ جہاں پر آپ اچھا کرنے چلتے ہیں تو 10 دوست تو خوش ہوتے ہیں مگر 10 ناراض بھی ہوتے ہیں یا نیچے بھی کھینچتے ہیں تھوڑا سا. یہ ہمارے تھوڑی سی ایک فطرت بھی ہے, community based, تھوڑا سا that you know I'm sure you have and I am aware of that you have a good team that has stuck by you since day one, right? And I've seen that because there's part of the shows that I've done and I haven't done it for 5 years and I came back to do it, right? So I've seen the team remain intact, right? And they hold on. Well, how do you face negativity? مطلب آپ نے نیگیٹیوٹی تو ضرور فیس کی ہوگی اور a lot of drama that comes with it. Every day. لیکن آئی ٹیل یو سم تھنگ, کیونکہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, نہیں میرے استاد نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی جی, اور کہا تھا نیور لک بیک, نیور لک بیک اینڈ ڈو وٹ یو تھنک از رائٹ. So when Abda and I, when we commit to do something, you know, critics can criticize all day they want, right? I always say, bhai sahab, اگر آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو آ جائیں, آپ کو میں سر پہ اٹھا لوں گا. اگر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے تو جائیں جا کے ریسٹ کریں. But you have to make sure کہ you don't get involved in these, because مجھے تو 40 سال ہو گئے خدا بول سے آج تک کوئی میری ٹانگ نہیں کھینچ سکا. اوکے, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ آپ ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں سنڈے کو, آج سیٹرڈے ہے, ٹمورو از ٹیلی تھون شوکت خانم, تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر میں چاہوں گا کہ ہماری جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں یہ میسج دیں, کیونکہ آپ بھی ہیں, یہ بھی انوالو ہیں, اور آپ بتائیں جی کہ لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ اپرچونٹی خدا دیتا ہے, بے شک, ہر ایک کو نہیں ملتی یہ اپرچونٹی دینے کی. خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہمیں وہ شیئر کرنا ہے. اور کسی نے
इस दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना, ओके, कुछ भी नहीं लेके जाना, तो क्यों नहीं अपने हाथ से थोड़ा सा बांट दो, किसी की तकलीफ दूर कर दो, किसी को हेल्प कर दो। तो और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये खुदा की तरफ से खुदा देता है अपॉर्चुनिटी, उसको ले लो, उसको जाया ना करो। और किसी की मदद करें तो मतलब कोई ना कोई वसीला बनाता है कि आपकी, और चूंकि ये वी आर ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, हम तो नॉर्मली वी डू फिजिकल प्रोग्राम, Right, right. दिस इज द वर्चुअल Yeah, प्रोग्राम। this is और a ये virtual हमारे gala. महबूब साहब जो हैं, ही इज माशाल्लाह इज वन ऑफ द होस्ट, Very और पाकिस्तान से भी इसमें आएंगे, जी। उनका वहां से मेहमान है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आपके सुनने वालों को, दोस्तों को, जो आपको भी फॉलो करते हैं, कि देखो दिस इज वन अपॉर्चुनिटी वेयर यू मस्ट पार्टिसिपेट। अल्लाह इसका रिवॉर्ड देगा, मैं तो नहीं दे सकता, महबूब साहब नहीं दे सकते, इसका अल्लाह देगा। और अल्लाह का वादा है कि जितना आप दोगे कई गुना ज्यादा मैं आपको अल्लाह वापस की करूंगा। राह में एक दाना खर्च करना, एक राई का दाने के बराबर आप खर्च करेंगे तो उससे 1000 बूटियां उठेंगी। और ये मैं और आपको वही अल्लाह- पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ ने हमें जो कुछ भी दिया हुआ है, तो जितना मर्जी आए हम दे दें, बिलीव मी, कभी खत्म नहीं होता जो अल्लाह की राह में देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेशक। डॉक्टर अब्दा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। शुक्रिया, खालिद बहुत खान शुक्रिया। साहब, थैंक यू सो मच। ताहिर साहब, यू टू आल्सो। जाते जाते हमारे जो है वो बैठे में इतने खूबसूरत जबान एक सॉन्ग सुना दे, फिर हम इख्तिताम करते हैं अपने प्रोग्राम का। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू। क्या थैंक यू बात सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कल संडे को हम टेलीथॉन करने जा रहे हैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से, उसमें पार्टिसिपेट करें। ये अल्लाह की राह में एक टूनी, एक लूनी आप खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर आपको दुनिया और आखिरत दोनों में देगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। क्या बात है। तो इस शेर को मुद्देनजर सुभान रखते हुए अल्लामा इकबाल के इसमें पार्टिसिपेट करें और दिल खोल के अपने अतियात दें। आप अपने सदकात, खैरात, ज़कात, डोनेशंस जो है वो दे सकते हैं। लाइव टेलीथॉन है संडे को रात 8 बजे टोरंटो 360 टीवी के ज़रिए। खालिद उस्मान साहब पहली दफ़ा आपके सामने जो है वो कुछ आपको बताना जा रहे हैं कि वहाँ किस तरह, किस तर्ज पर जो है वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कैंसर जैसी मौजी मर्ज़ की जो है वो इलाज फराम किया जा रहा है, जो कि दुनिया में कहीं फराम नहीं किया जाता। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे मेहमानों के ख्यालात भी आपने सुने। मुझे बस यही कहना है कि अगर आपने अपना कोई फीडबैक देना है तो हमें ज़रूर दें और हमारे प्रोग्राम को देखें और बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अपने प्रोग्राम को अख्तिताम से कबर एक बार फिर कहूँगा,
धनक के रंग, रंग मस्ती के संग मुनीबा शेख महबूब शेख के संग। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद उम्मीद की किरणों से अक्सर अंधेरों में भी हो जाते हैं उजाले Shaukat Khanam is one such institution that alleviates all the darkness for those people who are looking for treatment of cancer in the Shaukat Khanam Cancer Hospital in Lahore. कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल में हम एक बार फिर आपके माली ताउन के मुंतज़िर हैं You have always been out there supporting, and you have given a lot of money to Shaukat Khanam because you have been very generous. We are again coming to you on a live television broadcast so that we can collect more money for people that are looking, people that need, people that you have helped. 75% of people that you have helped in the past get free treatment. And with your money, we can help them, we can give them up hope. Hope is something that we all need. So my friends, please participate, please donate generously as you have done in the past. And this is one time that we need your help. Don't forget to save the dead. November 8, 2020 on Sunday. Live telethon on Toronto 360 TV, 8 p.m. EST time. Please donate your zakat, khairat, sadaqah and donation. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुहलिक और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कनाडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। से प्यार लिए प्यारों का इजहार लिए आए ढेरों सौगातें खुशियों के लम्हात में अपनों का पैगाम लिए क्या क्या तोहफे लाए हम आपकी खातिर। In collaboration with Toronto 360 TV, Tohfe.com is now delivering gifts to over 200 cities of Pakistan. Order online to get amazing discounts. Use code CAN360 CAN360 or call 647-291-3707, 647-243-4243. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate.
At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. ٹیم فرحان کو ایک دفعہ خدمت کا ضرور موقع دیجیے گا. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. GTA Real Estate Investments. Pre-construction or resale. Consult trusted realtors. Get first access and incentives. Contact Khalid Aziz or Mashood Khalid, 647-865-2949. امید کی کرنوں سے اکثر اندھیروں میں بھی ہو جاتے ہیں اجالے. Shaukat Khanum is one such institution that alleviates all the darkness for those people who are looking for treatment of cancer in the Shaukat Khanum Cancer Hospital in Lahore. کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال میں ہم ایک بار پھر آپ کے مالی تعاون کے منتظر ہیں. You have always been out there supporting and you have given a lot of money to Shaukat Khanum because you have been very generous. We are again coming to you on a live television broadcast so that we can collect more money for people that are looking, people that need, people that you have helped. 75% of people that you have helped in the past get free treatment. And with your money, we can help them, we can give them hope. Hope is something that we all need. So my friends, please participate, please donate generously as you have done in the past. And this is one time that we need your help. Don't forget to save the date, November 8, 2020 on Sunday. Live telethon on Toronto 360 TV, 8 p.m. EST time. Please donate your zakat, khairat, sadaqah and donation.
hand sanitizer. Ala trin quality, 75% food grade alcohol, non-sticky और non-oily formula. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکفل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا wimcanada.com پہ لاگ ان ہوں. خریدنا یا ہو بیچنا, کوئی تجربہ کار اور ایماندار ریئلٹر ہو دیکھنا, تو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آپ کا دوست, آپ کا رفیق تابش توفیق. If you are searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. آپ کا رفیق تابش توفیق, تابش توفیق. 647-518-3000. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. واجد ملک پیش کرتے ہیں ایک اور شاندار پروجیکٹ ان دا ہارٹ آف ٹورانٹو, ویسٹرن ولیج. بیوٹیفل برانڈ نیو ہومز ود 2 bedrooms, 2 washrooms, minutes away from 401 York University and Yorkdale Mall. Exclusive brand new stainless steel home appliances included. Prices starting from only $719,900. Don't miss this wonderful opportunity. Call now 416-827-3333 or visit www.wajidmalik.com. روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں. آپ بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں. گرین سٹار امیگریشن سولوشنز کے ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ شہباز اکبر کے ساتھ ماسٹر آف بزنس کلاس امیگریشن, ایکسپریس انٹری, اسکل کلاس امیگریشن, ریفیوجی کلیمز اینڈ فیملی اسپانسرشپس. سو کال ناؤ ایٹ 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca. شوق ہے نوابوں کا اور محفلوں کی جان ہے. منہ میں جو رس کھول دے یہی تو اس کی پہچان ہے.
जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है, कभी मीठा, कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है। मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे, लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है। और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब। तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे। Babu Pan, taste non-stop. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. तोहफे लेकर आए हम आपकी खातिर, दूर देश से प्यार लिए, प्यारों का इजहार लिए, आए ढेरों सौगातें, खुशियों के लम्हात में, अपनों का पैगाम लिए, क्या क्या तोहफे लाए हम आपकी खातिर। In collaboration with Toronto 360 TV, Tohfe.com is now delivering gifts to over 200 cities of Pakistan. Order online to get amazing discounts. Use code CAM360, CAM360. or call 647-291-3707, 647-243-4243. उम्मीद की किरणों से अक्सर अंधेरों में भी हो जाते हैं उजाले। Shaukat Khanum is one such institution that alleviates all the darkness for those people who are looking for treatment of cancer in the Shaukat Khanum Cancer Hospital in Lahore. कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल में हम एक बार फिर आपके माली ताउन के मुंतज़िर हैं। You have always been out there supporting and you have given a lot of money to Shaukat Khanum because you have been very generous. We are again coming to you on a live television broadcast so that we can collect more money for people that are looking, people that need, people that you have helped. 75% of people that you have helped in the past get free treatment. And with your money, we can help them, we can give them hope. Hope is something that we all need. So my friends, please participate, please donate generously as you have done in the past, and this is one time that we need your help. Don't forget to save the date, November 8, 2020 on Sunday. Live telethon on Toronto 360 TV, 8 p.m. EST time. Please donate your zakat, khairat, sadaqah and donation.